Gagawin, may tao, Clark! Carby, Carby, tayo doon na Carby. Bangkin tayo na yan. Tara. Sige, ako na bala, Clark, padami dyan, Clark. Oh, putang ina mo, putang ina mo. Tangina niyan, gago, pre. Talk to me now. Ay, kinuha niya lahat ng baril sa akin. Grabe ka galing nyo. J-Joy, das On me, dito, on me, dito, on me, dito, Aris, on ring me, mo on dito. me, on me. Pining ko. On me, talk to me. On me, hello. Hi, you fucked up. Hello. Hala ka na, sino to? Hala ka na, movement pa na, B. Hala ka na. Unang quit, bobo ka. Movement wannabe! Gago. Movement na Who are you, brother? Ay, aray ko! Revive! Aris, revive me! I'm coming. Who are you, bro? Yes, Who are sir. you? Sige, stick it. Amazing. Sige. Kaya yan ni Clark. Dito tayo sa baba. Puta. Dito tayo sa baba. Sabi ko sa'yo, kaya yan ni Clark eh. Vince. Oh, Clark. Oh, diba? Sabi ko sa'yo. Isa pa dito, nag-revive. Saan? Actually, kinancel. Dito. Hindi nag-revive. Gago! Low. Isa low, mga buko. Oh, sige. Oh, ito. Use me. Pucha, talo tayo, pre. Talo tayo, pre. Gago to, oh. Talo tayo. Sino ba yung octane na yun, Putang yan, gago? dito matalon. Oh, kita mo, hindi marunong tumalon, puta. Talo na, pre. Ano ako yan, pre? Ba't ako binabayin mo, gago? Wala na, pre. Dalawa na sila, pre. Ay, gago na ba sila? Ay, gago. Revive. Ay, gago, magkalaban sila. Ay, gago. Sige. Oh my God, Aris. Shut your bitch ass up. Oh my God, for the first time in your life, you've done something that's trustworthy. Shut your bitch ass up. Gago, pre. Si Aris ba to? Ay, putang ina mo. Oh, fuck! Oh, puta, takbo na. Putang ina mo. Fuck! Shit. Putang ina mo. Ikaw ba yan, Jano? Tumatakbo? Ay, putang ina, pakitaan ko na nga to. Pinatay mo lang kami. Putang ina mo. Putang ina mo! Halika dito! Shit na move, brother! Putang ina mo! Asan ka kampi mo? Putang ina mo! Yan na siya! Gago, ginasa. Oh, sige. Asan na siya? Ano nangyari? Ay, Joy! Patay mo. Saka na, Vince. Wait lang, nakita kasi hard. Hintay ko maganda. Putang ina mo! Pakita mo, diamond ako! Tignan mo! Putang ina mo! Yung circle, gago. Gago. Ay! Napaka-basic, pre! Kung diamond ka, pre, parang walang nakatigil sa'yo. Grabe, ang lala. Grabe, pre, ang lala. Patay ka na, Jay. Crack! Patay ka na, Jay. Nagtakbo. Ramdam ko na, Jay. Gago ka. Pumasok ako, pre. Ayan, I'm video. Matalino. Putang. Pre, patay na ata ako. Pre. May boss squad ako. Loaning Ash, Aris. May DNS. Gago, DNS. Kung low yun si Ash. Gago. Claire, may ult ka, Claire. Wala. Grabe, ang lala, pre, ang lala. Gets ka na. Pre, lala. Nakaw mo yung card. Lala. Wala nakita pa rin, lalain. Sir, yes, sir. Hold your breath. If you have a respiratory system, Oh, Aris. Sa baba tayo, Aris, ha. Huwag tayo sa taas. Gagasain tayo dyan.
Do you trust me? Do you trust me? Yes, Do you trust sir. me? Yes, sirree. Baba. Go below. Tangina, nag-below din sila. Putang ina mo. Safe. Putang ina mo. Putang ina mo, charge rifle. Putang. Oh, fuck! Oh! Jody, do you trust me? Ura! Tabi! Sige, pakyatin mo sila. Pakyatin mo sila. Ay, sabunin mo gago. Jody, do you trust me? Wala akong Jody, baril. do you trust me? Wala pa rin akong baril, tabi! Jody, do you trust me? Do you trust me? I swear! Ano I ba swear! nangyari dyan? I swear! Jody, trust me! Trust me right now! Trust me! Trust me right now! Claire, stick it, Claire! Tumiwala ka. Aris, Yes, patay mo. trust Patay, shield swap. Oh, fuck! May gago, may isa! Jody! Yes, sir. Nakita. Low lane. Wala pa akong baril, ngayon pa lang nagkabaril! Yes, sir. Nag-revive dito sa gilid sa kanan. Wala na, revive na yun. Yes, sir. Di pa niya man na-revive. Trust me, Jody, trust me. Trust me with this one, okay? Oh, shit! Damn, 4 na sana lock. Ka pa? Grabe, pre. Ang lala, pre. Ang lala. Vacuum cleaner, oh, puta. Grabe, ang lala. Down. Sana mamatay ka. Patay. Wala akong weapon eh, sa boss. Patay ni Bobo. Ay, pwede mo mag-chat, stupid. Tumiwala ka sa akin, Aris. Yes, sir. Kahit anong weapon, wag lang bow. Pwede mo naman Gago? sa sarili mo. May panghil kayo? Hi, Jay. Ang lala. Ang lala, pre. Ang lala. Kung naubusan ako kayo, Wala, okay lang. bro lang. Putang ina. Gago. Sino gumawa nun? Pre. Gago. Pre. Sundan nyo, pre. May kalaban dito. May panghil kayo? Yes, sir. Ayun. Tumatakbo sila, pre. Ay, yan yung panghil ko, pre. Yan yung panghil. Yun na nga. Saan? Habuli. Dito. Ay, sa right side. Ay, no. Yan They're running. Yan sila. Sarap niyan. Panghil ko yan. Suggest ko sa'yo, Jay, huwag mo gamitin. Mag-gambol ka lang. Gambol? May Ayun, nagawang gambol? Sabi daw, gambol? Ito, pre. Sa Kasi sa akin. dulo ka lang. Bobo. Patay. Patay. Low. 1v1. Gago? Lugogo. Kala ni sino siya. Wala ka na. Sino ka, Grabe pre? ka lang, pre. Who are you? Grabe pa movement yun eh. Who are you, brother? Who are you? Bakit ako na lang nag-turn? Grabe ka gago. Pinakitaan tayo, kala mo may ginawa siyang libre. Pre. Bakit ako nag-turn ng harm? Dali. Do not miss out. Nakapili na kayo. Who are you? Bago lang ang bala. May kulay orange kayo na Dito bala. tayo. Wala na. Wala na rin. Diyan na lang ako. Dito. Ba't ano may gusto? Lapit na tayo dun. Unahin nyo to. Pre, tulong. Kaya na tayong Pre! Wala akong bala. Aris! Wala akong bala! Tumakbo na. Sobrang low to. Okay na yan. Basically, pag magkakapit tayo sa 2v2, makikita mo card ko. Tapos pwede tayo magtulungan. Tingnan mo ka, pre. Okay, kunin mo na lahat, Aris. Kunin mo na. Tangina sa'yo na yan. Wala pa ka, di pa ako nagalit eh. Patay na, bobo. Asan? Gago ito. Putang ina mo. Hit mo. Ang lala. Tingnan mo ka lang ng channel mo dyan, no? Ang lala. Another enemy falls. Leveled up. Clark. Baka naman, Clark. We
We routed that squad. Sige, Claire. Sa'yo na lahat, Claire. Sa'yo na lahat, Claire. Sa'yo na. Kunin mo na lahat, Claire. Kunin mo na. Thank you for the roses, Shaq. I have chosen. Ang lala, Claire. Ang lala mo, Claire. 1 minute. Ayun na, Claire. Yan na. Crack na lahat. Down. Down. Gago, ginasa ko, pre. Crack. Focus. Do not let them best you again. Actually, yan si Aris. The entire squad falls. Oh. Akas, oh. Ano ako, Newcastle ka pala. Oh! Oh! I have chosen an upgrade. Pre, may kalaban pa, pre, ha? Ayan, no? Let's put you in a bind. Reloading. Ayan, no? Enemy at that location. Pinupush ka. Tumatakbo. Ay, hindi pala. Nagagawin, nakita ko siya. Asan? Dito sa baba. Ayun, umakyat. Umakyat sa bridge. Okay, kita ko siya. I shattered an enemy's shield. Pre, unahin nyo daw to, pre. Lunen. Reloading. These bonds aren't easily broken. Sige lang, pre. Tinatapunan ko na madami, gago. Patay. Down. Shattered an enemy's shield. Di ko alam kung nasan yung isang kakampi niya. Hit pa ako ng grenade, pre. Hemlock here. One Ako less man yun. enemy. Akin na hemlock. Magano? Ako mag-hemlock. Wala ko ng grenade, pre. Kala, likod natin, likod din natin. Nice one. Likod natin. Ako bala sa likod nyo. Ang ina, gasay ko yun, Ada, no? Tayo natatapon na ability kang ina. Sige, patay na. Hindi, wag yun na. Gago. Punta tayo kay Aris. Pero pa man, sa likod, gago. Akin na, pa-shield swap. Sige lang. Go lang. Saan yung iba? Ayun, no? Enemy far off. Ayun, Huwag dun tayo sila, mag-push. Masyadong madaming squad sa paligid, di natin kaya mag-push. May grenade pa kaya? Ang ano? Walang grenade. Ito, dalawa, Oh, fuck. Wala, nakuha ko na. The champion fell. Ayun na. Aray ko. Taking fire. Shields are depleted. Kawing, anong ba yun, wingman? Aris, palit tayo. Nang ano? May dadang. Recharging shields. Palit ng ano? Ay, hindi, gago. Ay, hindi. Ha? Pwede pala yun, gago? Ang ginawa mo. Gago, wag yun. Pero limited time lang din eh. Tara. Yun na nga eh. Pwede pala yun, gago. So, pwede ko bigyan si Ano? Aris ng extra na shield. Nga. Pero may timer lang. Tara, sundan nyo. May kalaban dito eh. Ay, bumaba siya. Sige, dito. Ito. On me, dead. Nice one. Enemy. Pre, panalo to. Let's just play it well. Akit tayo. Shot connected. Ilan na lang ba yung squad? Sige nga, push nga natin to. Ilan na lang ba yung squad? Sa paligid, dalawa na lang ata. Load dun. Time to Pinagawa, natamaan ko kanina. Patay ko. allowing themselves to be caught. Nice. Crack, low na sila lahat, pre. Kita ko. Down. On me. Last. Kaya niyan, patay nyo to.
Sa taas, sa Gago na, taas. ano ako? Aris, revive, Aris, revive, Aris. Aris, Gago. takbo mo, Aris, takbo mo. Pre, kunin yung portal ko, kunin yung portal ko. Saan? Gago, patay na ako. Sige, craft ko na lang kayo. 2 squads stand between us and unquestioned supremacy. Replicator far off. Antok na ako, gago. Pamatay ka na. Gago, 3 squads na lang pala. Ay, tang ina mo. Ano nangyari? Ang tanga naman. Please, maglaban kayo. Maglaban sila. I'm inside the next ring. Hindi ko pa na-hit. Now to plan my next steps. Please, maglaban lang kayo, patagalin nyo. Replicator incoming. The banner. They get a second chance. Come on. Deploying a respawn beacon. 1 minute and the ring is close. Perfect. Pre, lakin mo na, baka manalo tayo dito. Punta tayo dito. Sundan nyo muna ako. Recharging shields. Kita sila, dun sila. Sundan nyo muna ako. Sige, palabanin mo. Shield cell here. Kunin nyo to, may Doon shield sila. bot, pati shield cell dito. May shield na ako. Hindi, wala kayong shield bot alam ko. Meron ako 4. Shield bot? Shield Oh. cell, tawag mo dyan. Shield cell. Kunin nyo to. Shield battery here. Ito sa'yo, Clar. Meron na ako. Maghati kayo. Cell here. Walang. Okay na ako dito. Hindi mo na makakit. Asan sila, gago? Yan na, ano pa dyan, Ayun, no? Aris. Enemy in the distance. Perfect here. Enemy shield cracked. Gago, minus ano, pre? Perfect. So, at sa baba natin sa baba natin. Aris, mag-ult ka, Aris, may ult ka? Saan ko lagay? Sa akin. Umakit likod na, siguro umakit na, natin. dito. Abangan mo, pre, akit yan. Ito na! Sa ilim. Gago, naka-gold na armor. Knocked one? Gago, pre, kay Aris, pre. Taas. Meron dito sa akin. Taas. Kay Clar. Gago! Ay! Oh. Daddy, no.